Yam ni balram maikis na dawan famali kara. Kliyon dawan rating kiwisa ibila yam ni pain kira lamara aulasa. Yawan ay sikay kikan dawan Jesus Christ ra right palikasak lukaya barwan ko pera briya batan ka. Nanara? Man padawan Jesus ra briram ba? Man ba padawan luhpia wait na bara dawan luhpia mayrin kum takramsa. Dawan famali kara dimramsa. Nanara, man dawan Jesus ra kasak lukram bara, right palisoki sakan la kabridam bat tan kabriya asma. Dawan bilara aul mabara, wansmal kisa bahanan ni dawan Jesus ra kasak lukan na ni ba, right paliraya ban kala kabrinsa. Sa kunek, yaw ni bara dimras bara, kaysa dawan ra pasting kiwiya bara, nanara balubenin kara dawan bilara dimbia. Man bilang ba dawan kasaksa, luhpiam na niyas, kupya ba nira nahabila na takas biya. Bara nutak biya, right ay wapaliyang na ni, swakisakan la kay wabridi ba dawan. Luhpiam ba nira bless mons, yam ni mons dawan ki, yas nahanatan kabribia, bara sinutak biya, nakipain ba dawan ki Jesus, man rakasakluki waya batan ka. Luhpiam ba ni nahabila yam nismal kan kawalo ya ba, yas dawan kupya na ni bara takas kan kabya man bilam ba. Albayam tingki may wis na dawan na ako chance kawan kram dukyara, nahanaman mitawan kram sa, rate ay wapali dawan ki, manwinawan kram sa. Wan tila rabal, bara nahasmal kan sutrasin, man bless mons. Lupiam Jesus ni narating ki may wis na. Amen. Tingki dawan rawi sa yaw na ni, iswakisakan la kadukiraisikan, na naraman pa dawan Jesus rakasak lukram, bara rate ay wapali, man basoki may sakan sa. Yaw na ni badu kiraisi kabya, bawi na, yaw na ni kawira lupi ako may sabya, man pa dawan Jesus rakasak lukram, ba na naraman dia daw kaya sumaba. Bible once mal kisa, Januh kataya 3:16 ra, bam nagatas bara uya latuan kaikan, bara witin mihta iluh kumi berikan ba, yan, bara ba kumi ka anyo plika witin ra kasak lugbya ba, sut palitanis tiubya apya, sa kunaraya ban kaya laka ba bribya. Bahaba dawan Jesus Christ, yawan ra, once mal kisa, na Jesus, witin wake na kumwal, ay san time kara nahastor ka na isan. Jesus, baha wake ni karawin, upla ba, kli subitak kaya sa. Marapatay subitakan na ni ba si ka Jesus bilawisa, gatluhpya na ni makan sa witin rakasaklukan bamita. Nandraman pa dawan Jesus rakasaklukan bamita, man baray tayo wapaligat ay luhpya wait na ilupya may rin may brin. Nandra, manah kinus maray tayo wapali, swakisakan laka, briramba. Man blesto sa nahapramis ka na nira kasaklukayasma. Dawan bilara aulatim, pramis na ni manas barasa, dawan self-on ay bilara, ulban sa bahan ni kasaklukan na niba mapara. Bisuri ako ni naisi kay kikatasi ka borskum, dyan ako katet 3:16 ray si katababaku, gat latuan tarawan kaikan, baray luhpya Jesus belikan, barayaya Jesus rakasaklugbiya ba si tanis tiubiyapya sa kunaraya ban kaya laka ba bribya. Baha dawan pramis ka sa blesto sa man baha pramis ka ra kasaklukayas marate pali Jesus ba gat mitablikan yawan rasoki wan sakaya. Nanara Jesus diyon kasaklukras ka nakisukisakan laka brinbanu kabiya. Mandawan Jesus rakasak lukram ba mitanu kayasma, man ba swakisakan la kabridam ba, aretay wapali. Sometime uplamanas bara sa, witin swakisakan la kabrin ba katsinuya, sor apiasa, aretay wapali apya ba ako lukisa. Kuna Bible raul matem, aretay wapali ay sisa, man ba swakisakan la kabridam ba. Bako sin Janoh kataya pas, Sapta 5:12 pra aulma time once malkisa, anyo plikagat luhpya briba, witin naharaya kaya laka na sinbrisa. Sa kuna anyo plikagat luhpya briras ba, naharaya kaya laka na witin brirasa. Nahaulbis na man na ni buwigat luhpya kasak lukis mabasutra. Bara bakulika damrawali kama, man na ni raya ban kaya laka ba brisma. Apostle John ulban lalu kra nanira win
Bana ni dawan Jesus ra kasaklukan na ni ba, raya bankela kaba patbrinsa, bribya wiras, patbrinsa. Raya bankela kaba sikat sturi kumapi sa basi kupla basika Jesus. Nanaraman Jesus brisma kakaraya bankela kaba brisma, wilban kakababa pramis kumsa. Man blestos madawan Jesus ra kasaklukay as mabarabakuli kaba pramis kaba sin mandukyam kabiya. Uplamanas dawan premis kalasip ki kasaklukras. Sa kuna Bible raol matim dawan premis ka na ni aylal barasa. Sa kuna premis may biyawan walyong pabamanay si kaigbiya, reyta hiwa paliman so kisakan lakabridang batan ka. Dawan Jesus naman kasaklukran bamita, reyta hiwa paliman baso ki may sakan sa. Bara, once mal kisa, man patraya ban kela kapa brisma, diya mo ni brisma. Heben rawa makatraraya ban kela ka briyais matan kapia sa kuna Jesus ani yuwa wina man kupyamra imbet munram bridam ba piwa wina. Jesus ani yuwa man kupyamra diman ba piwa ba wina ay tawra man raraya ban kela ka ba takas kansa. Jesus ikaraya ban kela ka ba. Nanarawitin bridam kaka raya kaya la ka ba brisma. Sa kuna Jesus ra, bridas kakalika, raya ban kela kabasipyawan bridas, kan kasaklukras bata kabamita. Nanara, bahaba dawan bila raul mabarawan smalkisa, bahana ni dawan Jesus ra na ni bagat luhpyata kaya, karnika Jesus mitayaban sa. Uplaman na samtem luki suplasud bagat luhpya sa kuna baba mistik tara kumsa, uplasud gat luhpya piya. Bahana ni Jesus ra kasaklukan na ni babaman. Mandawan Jesus ra kasaklukram sa kakawilman bagatay luhpya may brinsa, katay family may brinsa. Nanara, manpat Jesus ra kasaklukram. Nanara, mandia daw kaisma. Bakat takaskan sa kasaklukram bakat? Apiya, kaudira manis barasa, nanaraman siya tukta kum paisubitakan babako sirpi lupyas makasaklukan lakara. Nanaraman dia daw kayasma, Christian raya karapawayas makaka. Manpat Jesus ra kasaklukram ba, nanara dia daw kayasma. Man sika dawan luhpya waik na kumsma, dawan luhpya may rin kumsma, dawan mitapat ay luhpya waik na, ay luhpya may rin may brin. Nanara man sika dawan famalikat takramsa, baraman dia daw kayasma nanara. Man pas diara daw kayasma ba, Jesus brirang bamita, man pas diara daw kayasma ba sika, man puram sunayasma, man dawan walay sa ilanta kayasma. Uplamanes bara sa witin Jesus brinwisa kunay pura sunila na piyesa dawan wal ay sila na piyesa bara witin wilbakusa. Iyang lukis na wira karna sa bana ni Jesus brinwi kay pura sunras kaya uplika ba uya sora piatalya sa. Bana ni rate pali Jesus rakasaklukan na ni bay pura suni makalanta kisa dawan wal sturya isisa. Baka kababa kasaktara palisa wan pura sunaya ba baba Jesus wan dawan la mangkan sa ijawan ra yawan ba wan pura sunaya sa Jesus ay disciple ka na nira win man ni puram suns tray ka kay kan karadim marasiya ba kusin pura sunra ba sika Jesus daw kan kapalikan Jesus balihki kan witinay pura sunaya Jesus late palikan ay pura sunaya baba dawan Jesus adar kasama na ni puram suns. Bam na Jesus ay disciple na ikuki please kumirawan, nina Getsemani, wikan ba please kara, bara witin na ni rawin. Naharay wibangs, yang naura puri sunaya au nabam na. Pita bara sebidi luhpya walba, kadbrih wan, bara mahka sari tara daukan. Bara witin na ni rawin, sol kinasari palay daw kisa, pruaya praise kakat, man na ni nara takas, bara yang walay wakibas. Bara disas kan mapara kawiriyawi ay mawan ra tas bakat kahui gatra ay pura suniwin ay siki. Sipka ka iyar kan nahapat ka waham nara. Sa kuna yang once na babako likapia man kupyam lakaba katlika. Bara ay disciple ka na ni bara kan ba place kara tawi balan bara iyapikan sakan bara pita rawin. Manani likayang walawar kumpansip ay wakras kapramki. Ay wakipuram sunibas. Tray kakaykan kara kahumara siya. Kasakpali spirit kang bawilin sa kunawin ang balika swap nisa.
Bahaba Jesus ay daw kan kakan, bahatay ka Jesus ay sagatray pora suni satan kapiasa. Sa kuna Jesus ba awitin ay raya kaiskara ay pura sunaya ba lihki palikan bansin nay wakat. Dawan Jesus ba isagat mawan ra yawan wandukera ay pura sunisa. Ban kakayawan Christian na ni basin wan daw kan ka ba kaya sa wan pura sunaya ba. Manas ay pura sunaya lay kapiasa, kung na Jesus ay ninablabli kara na nirawin, mananipuram suni bangs, tray kakaikan karadim marasiya. Nanarakaiks, tray kakaikan karadimaya, apiasa kakayawan dia daw kaya ba, wan pura sunaya sa. Wilban kakaman pa Jesus ra kasaklukram ba, fas dira daw kayas mabasika, puram sunaya lanta kayas ma. Bako sin Jesus ay disciple na ni Rasmalkan, yawan ay sabihin rasmapura sunra ba na ako smalkan. Matthew kataya sapta 6, verse 9 yunay tawra aul matay wan smalkisa, wan pura sunra ba tan ka, Jesus ay ninablabli ka na nila, bahawa smalkan. Bara na akoin, bamihta mananinako puram suns, windi sa smita, yawan ay sika, kasbri ka pura rasmaba, ninambaholi kirakulkan kabiya. Man kingay mangkaya ba yar kabalbiya. Man kupyam laka tas bara daw kan kabiya. Kasbri kapura na daw kibabako. Naiwa wanyua pataba 1 kram. Wan saur ka banswitiks. Iyang nanimay para saura daw kan banswitikis na babako. Tray kakay kan katilra banwan swi para. Sa kuna saura bawina dagbi 1 saks. Baba Jesus ay ninablabli kira na nira smalkan o landaukan nahki ay pura sunaya ba. Baku ba man ay pura suni ka biyawiras. Sa kuna baha smalkan ka o baha pura sunra bara. Pura sunra na ni sutba bara mangkansa. Manpain kaig masakakabara-bara sao. Dawan ra wan pura sunay batan ka. Wan nit ka dukira wan pura sunay batan ka. Wan saur ka dukira padin makabay batan ka. Dawan ra wan upli ka wala dukira wan pura sunay batan ka. Naha pura sunra na ra. Pura sunra ais ka ba estur ka wit ka bakusa. Barabamita, Jesus ay ninablabli kira na nirawin mananipuram suns. Barabamita man sin Christian raya kumsmaba Jesus ra kasaklukram yaba puram sunayasma. Bako sin wala ba man Christian takram bamita man Jesus ra kasaklukram bamita raya kang baplunda kakayasma. Ani bawan raya kapata basi ka dawan bila. Bible ba piu ba ni Raisi kay kayas maman Christian pain kum kaya once makakadawan story may smal kiba wala ya once masakaka blesto sa man Bible ba ay si kay kayas ma bara bakuli ka man sin pau maraya kamra bara dawan rasin kakayra takma Christian kumpain kira kama raya kamra pau madawan rat kakayra takma barasin man raya kamba blessing kira kabya upla wala na ni rasin dawan bila smal kayat story na ni brikama sa ko naman Bible si kay kras kaka nahki muni man raya kamra pau mabara dawan manra story mayay si banah kinutak ma dawan ba bila huli kira Bible bakko yawan na nila story wanay sisa wilban sa kaka yawan na ni bahaba daw kaya sa Baibilay si kay kaya basika wan raya kapata, wan winatara plunda kakibabako, tukta silpi kum raya kaya kakaan pawaya sa kaka, blesto sa witin leche diayasa, barayawan na ni sin, man Christian raya kumsma ba, blestos madawan bila ba, ay si kay kayas mabarabako li kamansin pauma, kasakamlukan karapauma, latuan la karapauma, dawan rakakayratakma. Sa kunuplamanis barasa, Bible ba si kay kaya uya ay brin kapyasa. Bago ka manaki Christian pain kumtak manaki pauma raya kamra. Dawan bilawan smalki sa yawan na ni ba. Wan Bible ka ba ay si kay kaya sa. Wala ba nung bikayong pa ba man Jesus ra kasaklukram bamita try munram kaya sa Christian wala na ni ay kuki Jesus ra kasakluki na ni ba ay kukyas la takayas ma. Uwi biasa kakaman priyas watla kumpli kayas ma ansara asla taki kaya reyte huwapali man
priyas kamwat lahiwa ba ako man bara dimi asla takaya bara sasmal krika ba man sasmal krikam kulkaya bila walaya bara sin bahara takas kaya man wampla briyaya man family kam briyaya. Bahaba nung bayumpi ka ba sa walwal ka ba dawan man raya kamrad diara na ni daukan badukyara upla wala na nira sinwis. Dawan na ki man raso ki may sakan ba? Bahastor ka na ni bupla na ni wala na ni rasinwis, bara may sapaks, dawan na ki man ra, so ki may sakan ba? Pamni ka na ni rawis, tamya na ni rawis, lamara iwi upli ka na ni rawis, dawan na ki man rel may munan ba? Bara sin iwan kam na ni tan kam bawal mariks, rate pali man Jesus ra kasaklukram batan ka, kanupla kum rate pali Jesus ra kasaklukan na ni ba? Upla raya kum takan sa bara upla ba? Tamya na ni sin bara, lamara iwi upli ka na ni sin may kay kaysa, man ba rate pali Jesus ra kasaklukram ba? Bara bamita, man Christian raya ba ako bahaba daw kram kayasa? Wala machip ka ba? Man mahitabi daw kayasa? Mandawan Jesus ra kasaklukram bamita, man Bible ka may sikeks ma, puram sunisma, barasin uplawala na Jesus dukeresis ma, bahapain kirasa, kung nakaudira kum daw kras ma ba, ani ba, mahitabi daw kayasa. Berisi mahitabi daw kayasa. Liura berisi mahitabi daw kayasa. Awala kumra o kabo kumra. O piyah ka kaya sipsa kunil mahitabi daw kayasa. Reyta iwa pali winam tara ba berisi liura mayroong kayasa. Barakli limut tayo na may bukaya, bahatan ka ba diya mo ni? Basi ka wan saur ka, winasigbi clean wan sakan tan ka, barabakusin raya kum Jesus na bridang batan ka. Diya mata Jesus ni nablabli ka na ni batabi daw kisa, baba Jesus sadar ka sa. Matiyo katay Raul matim sapta 28 barabors 18 wina 20 Raul matim naku once malki sa dawan Jesus. Wali ke dawan Jesus adar kabadiya ba man Christian raya kum takram ba mahitabi daw krasa ka kanabila walo mabara luki cakes. Naku Jesus once malki sa. Bara Jesus witin nila marabal naku win. Karni kasutyang raay kansa. Kabri ka pura ra baratas barasin. Bam naman ni nisan sutupli ka na nira was. Barayang disciple kina ni Dawki Banks. Tabi Dawki Banks, ay sa ba ninara? Luhpia ba ninara? Bara spirit huli kira ba ninarasin? Bara smalki Banks, dia mananira adar maikriba, bila wali kaya. Bam na kay kibas, iyang na manani ay kukikam ni yuba nira. Bantas bas natabakat. Bahaba Jesus adar kasa. Man once makakao, wantapias makakadaog suwiras. Bahabadawan Jesus adar kasaba kusin bamihta Jesus ni nablabli krabani ba tahbi daw kansa. Man padawan da kasaklukram, man dawan family katakram. Sa kunabanan ni Dukya ba man daw kayasma. Yam ni Balram maikis na dawan family kara. Tingki may wis na man Jesus ra kasaklukram ba diratara palikum daw kram saman. Sa kunayas mahitabi daw biya. Sa kunamakabiwalan ka kumsa uplamanas tabisakan sa Jesus ra kasaklukras kuno ilban tahbi daw kan sa. Basta tupli ka bakli tahbi daw kan kaya saki? Yang lukan kira lukis na likaaw. Kan red pali tahbi daw kan nanibay ka Jesus ra kasaklukan naniba tahbi daw kan kaya sa. Kunupla kung wilban tahbi daw kan sa kakaaw, ilupli ka para makabiwals man fostrip daw Jesus ra kasaklukuma sa kiwibit e maawibi sa kakawil. Tahbi daw kan kaya sa. Man bakos magaka, may tabi daw kan kaya sa. Kan babadawan adar kasad, dawan mitayawan radar wan kisa babadaw biya. Uplamanas na iwapiwara, tabi sa kaya laka ba, kasakpali sibrin kabrisa, barasin sibrisa diya mo ni, witin ay alkitakas kisa, manas ay tabi takaya wan tapyasa. Diya mo ni ay tabi takaya wan tapya. Yaura sibrisa, diya mo ni sibrisma. Tabi sa kan kalaka ba, diya matadawksa. Basi ka Jesus adar ka. Kan Jesus wandawan palisin tabi sa akan. Bako si man kay kasima, dawan bilaraw matim Hechos wah katera 16, barabors kalika 22 na 34 baray si kaigs. Dawan bilawan smalkisa, bahasila kwat lamen kakaira wait na ba. Jesus ra kasaklukan tem, 10 minute kara tabi daw kan witinan family ka na nisot. Wilban kakabara wan mari kisa, Jesus ni nablabli karabani bat tabi sakan kaya sa.
Bara man Jesus ra kasaklukram ba, blesto sa may tabi daw kan kaya sa, kan babadawan Jesus adar ka kumsa. Dawan Jesus wansa manwitin ra kasaklukram ba tabi may daw kan kaya. Yang nanimita may tabi daw kaya wan napakan wala kumbar sa kakayas tabi may daw biya. Bahaba Christian kumraya ka tan kasa man Jesus ra kasaklukram bara dawan family katakram ba baku daw kayas ma. May tabi daw biyawan tapyas makakawil kauya kasaklukras naman rate pali Jesus ra kasaklukram batan ka. Kan rete huwa palibang ni kasaklukan ba, tabi daw kan sa bako. Bamita, kasaklukan na ni ba, tabi daw kaya, ay tanisa. Bawi na, man mahitabi daw kan, manpad Christian kumsma, baranan na manpad dawan family katakram, di daw kayas mawala ba, nung basiks kawan ako isa. Tibil la ka raiwayas ma. Uibetawan tibil ka ba, o tibil la ka mangkisatem, napakan na ni, blesto sa mansin bara kayasma. Naiwa Christian Raya manas, tibil la kabriras. Tabi sa akan buhay na makaitaw raw ya tibil la kabriras, mani, baray raya kabasip kiwap ni takras. Christian Raya kabasika, tibil la kariwaya sa. Babadawan nadar ka sa, dawan mitawan smalkan sa, dawan Jesus ay disciple nila smalkan. Mananinahabrit ka na pisma disma para yang naluki dibas. Kan pikan bara Jesus mihta ay mihta ra bread babri. Tingkiwi kriki muni ay disciple ka na nila yabiwin. Pibangs nahasi kayang winit taraba. Bahanin ka ra ay mihta ra kabbasin brin. Bara tingkiwi witin na nila laki yabi barawin. Mananisut nahanawina dibangs. Kan nahasi kayang tailya. Nahamita sika la daw kan ba karni ka yabi ba? Barupla ailal saur kaswihti kaya dukyara laywan sa. Tibila ka ba diya mo niyawan daw kisa? Wan kupyak raw kaya sa dawan Jesus Christ pruan ka bara. Bara man, Jesus Christ rakasak lukram sa kakablesto sa, witin pruan ka bara lukayas ma, bara buwan ka bara sin, bara tibila ka napakana ni daw kiba piwara man was, tibila ka rius. Man choch ka maratakas kis marachoch ka matibila ka daw ki ka, blesto sa man tibila ka riwayas ma. Babadawan Jesus adar ka sa. Dawan baku wansa. Dawan brin daw ki sa baku man iuma. Christian kum tibila kabridas ba naki Christian pain kum sawiya, naki witinaira kara pain na uyawiya dawan wal. Si papya pali. Naiwa mana sa iwalis maman Christian kum suma ko naman tibila kabridas, ko naman wis maman dawan wal pain, maman dawan wal pain apyas ma. Tibila karasika man balayas ma. Saura daw kram baluki balras ka para bal. Dawan rap padin tax, para tibil la karius, tibil la kasi kakarni ka barasa. Jesus Italia baman sa manra, saur kam swihti kay bara Jesus sa Italia laykan bara luki pisan dis, bara saur kam badawan padin may mundia. Tibil la kasi kadawan wan payuras, wan saur ka ni bawal, yaw na laki kay ki wan laka daw kaya. Dawan badu kira may payuras. Kuna tibil la dawan may payu sa man balpi madima, man saur kam padin ka la kababriyaya. Badu kira dawan may payuisa. Kuna manas bilusapya, yang ay kasaura daw klinera tibila kay kapimna, yang ay kaukasa kapyas na. Babaka kaya piyaysa tibila ka man piyayapyas makaka. Bleto sa man piyayas ma. Man sika Christian kum, mayang sika Christian kumsta. Bara napaka na ni tibila ka man kisa piwara, man Christian raya kumsa ba, tray munram kaya sa, tibila ka bara kaya. Tibila ka bara kaya tray munram kaya sa. Kan baba dawan nadar ka sa. Dawan wansa man bahaba daw kuma. Dawan brin daw kisa man baku kama. Kuno plamanas bahaba dirapya lukisa. Dawan family kara. Jam ni Balram. Kuna man daw kaya dukyas ma. Tibil la kariwaya. Christian raya kumraya ka babaku sa. Blesto sa tibil la kariwaya. Man once mabarapya o one tapyas mabarapya. Dawan nadar ka. Brother sa kakablesto yan daw kaya. Last, nung basem ka ba, manpat Christian takram, tebe la kariwis ma, sa kunaman sin lalasakis ma, derasakis man, baraman Christian ba ako, dia daw kayas malalah kam bawal, dukyam na ni bris mabawal. Dawan rayas, Christian kam na niyas, dawan ra. Dira tin bani wina kum dawan ra, yabay la ka ba, yas dawan ra.
Barasin, present kam na niya, siyawan bilara kakawil, will offering di kam daw, dies mo kam daoks. Brisias dawan watlara, barasin uplaumpira na nila, dia brisma ba winayas man brisma sa kaka. Bahwa sa ka-Christian na ni wanwar ka, yawan daw kaya dukia, bahwa daw kiwas. Patay sa tawabako, pas ba man daw kayasma, puram sunalanta kayasma. Dawan family ka ba ako, man puram sunalanta kayasma. Wala ba, baybilay si kay kaya, raya kang mapawaya sa kaka, baybilay si kay kaya. Yumpi ka ba, try mo ram kaya sa man Christian raya ba ako, priyas wat la kumpli kayan sa rate pali dawan bila, rate ho pali smal ki ba, please karawaya, o priyas karaslata kaya. Bawa yumpi ka sa. Walwal ka ba, raya kam radawan dira na daw kanya ba? Daharaw plawala na nirawis. Tamya na nira. Pamnika na nira. Lamariwi plika na nirawis. Dawan man raya kam radira daw kan ba? Dawan dukiray sa suplawala ra. Barasin machip ka ba? Yas mahitabi daw biya. Napakan rawis. Napakan nahitabi ay dawks. Yang nahapriyas kawat lar takas kais na. Dawan bila nara ray dahi wasmal ki ba mitieng nara takas kais na wis. Barapain ka biya. Bara 6 ka ba, man blesto sa, tibil lakariwayas ma. Christian ba ako tibil lakarius? Las ka ba, man dukiam na ni Brisma ba na dawan rayas, anupla umpira na ni rayas. Kaysa wan dukya yabay lanta kaya, wan upli ka wala ra, wan mo hinidbri na nira. Kan baba dawan wansa. Dawan brin daw ki sa bako. Dawan yam ni ka, yawan na ni kumibaniwal kabya. Dawan yam ni Maymundia. Nahasmalkan ka na, Christian raya kum dawan family kara balan na niba, dukiera yawan ay sisa. Mandisas ra kasakluki dawan ni nabli kaya try mo numaba man ba dawan lupya wait na kum lupya may rin kumsma, yam ni balra may kis na dawan family kara kli. Sakuna, nanani ay sina man daw ka edukyas madawan lupya wait na dawan lupya may rin bako. Try mons daw kaya. Bara Christian pain kira kum kama. Bara pao ma. Uplasut may kigbiyaman different kumsma ba. Right pali Jesus man rabara buplanutak biya. Bara bakuli ka man kaupawi tamrawama. Dawan yam ni kamanwal kabya. Dawan yam ni Maymun biya. Tingkiwis na. Yas na asmalkan ka na kupya maratakas biya. Kaisawan po rasunay. Dawan kitingki may wis na manlupyam Jesus ni nara. Wan mo hiniwan lakra na ninahasmal kan kawalan ba ni ba, man yam ni mons. Man bless mons dawan. Kupya ba ni res bilang batakas biya. Bara pau biya, taratag biya. Jesus ki man bal mabakat. Yasupla manastan kabri biya nasmal kan kana. Mandira ilalay saram. Yang nanira, wan smal kisma. Paintan kabrim na badukyera. Pamnadawan ki, badukyera tingki may wis na. Man spirit kam holy kira, wan kram badukyera tingki may wis na. Tingki muh kilay ka na ni baha, man rakasaklukan na ni ba. Man family kam man luhpiam wake na takan na ni badawan. Bless mo siyam ni mons. Yasay tawrawabya. Jesus ninara. Mamkabis na. Amen.